Gidawat ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nga paimbestigahan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kapinutsenta ka flood control project sa unang distrito sa Davao City. Ani a report. Nagsugod na ang live streaming sa mga hearing sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Lakip sa gisgutan dinhi ang panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nga paimbestigahan sab sa ICI ang listahan sa 80 ka flood control project sa unang distrito sa Davao City. Ubos ni Representative Paulo Duterte nga nagkantidad og 4.4 billion pesos sugod matud pa 2016 hangtod 2022. Along the Davao and Matina rivers. Dun sa 80 mahigit kumulang kalahati ay mga congressional insertions. Ibig sabihin wala sa NEP pero naipasok sa GAA. Sa padayong live stream sa ICI sa ilang hearing, lakip sa gipatawag niini si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa kabahin ni Kong Pulong, gidawat niini ang panawagan ni Tinio nga imbestigahan ang mga flood control project sa unang distrito sa Davao City. Apan kinahanglan matud pa niini klaruhon nga nahimo siyang congressman ni atong 2019. Apan wala nagpasabot nga siya ang nag-design, nag-award o nagpatuman sa tanang proyekto sukad 2019 kutob 2022. Ang DPWH matud pa ang implementing agency ug dili siya. Nagbalik-balik na matud pa og imbestiga ang ICI ug ang ubang ahensya sama sa PNP, CIDG ug NBI lakip na sa nag-inspect. Kung doon na matud pa'y double funding, overpricing o wa na human nga proyekto, mas maayo nga imbestigahan. Dugang ni Kong Pulong, kung objective matud pa si Tinio, nganong wala ni inidungan nga gikasuhan ang mga distrito nga dunay binilyong pisong flood control anomalies sa Pilipinas ug nganong siya o Davao lang. Sumala niya, nag-request na siya og audits ug nakig-alayon sa DPWH aron mapaspasan ang mga naulahi nga proyekto. Sa hearing, ipadala matud pa niini ang mga dokumentong anaa kaniya ug pangutan-on sab matud pa si Tinio kung andam ba kining imbestigahan sab ang mga kaalyado niini. Duna sab kini mensahe alang sa mga ginsakpan sa Davao City nga nagtrabaho kini og sakto ug walay pagpangilad. Ginakuhaan pa og pahayag si Representative Tinio kalabot sa maong pahayag ni Congressman Paulo Duterte. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.